हेलो सांग माने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सांग माने आज पुणी नहीं आइछ हम गोटे नुआ चैलेंज वीडियो। सेटा एई दीटा तो देखु परथु एटा कोन कहले तरबुज एटा गोटे हल्दिया तरबुज मु तो नुआ देखुची। आज तरबुज चैलेंज हबो बो आ सानो भीतर पुणी कहिना सब बो आ सानो को चैलेंज वीडियो रे एते भल पाया दोजंती तो पुणी आ गोटे तो करिवार थिला ना। तो एटा हबा हम तरबुज चैलेंज वीडियो। ए तरबुज आपण माने केबे खाइछंती? मु तो केबे खाइनी तांकु देई साइला पर आगे मु खाइबी। तो आ डेरी करबानी बो आ सानो को भीतर तरबुज चैलेंज वीडियोटा स्टार्ट कर दवा। आ चलो जल्दी स्टार्ट कर दवा। ओके तो सांग माने हम तरबुज कटा सरी गला हळदियाटा आ से नेलियाटा दीटा मिक्स करा है रखा है। गोटे प्लेट रे बोधे 7 पीस ने खाई 7 पीस ने का अछि ना। तो दी जणा को रेडी अछ तो रेडी बो पूरा तो कॉन्फिडेंस रे देबो आथर जीति छु आ पुणी जीति सानो तुम पुणी हराइबो तो किए हरे पारिबनी मते मु जीतिबी आज देखा जाऊ किए जीतुची आथर बो जीति पूरा रेडी पूरा कहू मु पुणी जीतिमी। देखिया एथर चैलेंज स्टार्ट हैला पर ही जणा पड़ियो ना कमंगु जणा पड़ियो किए जीतियो किए हारियो। तो मु तो जीतिमी आ हो देखिया सेटा आगु देखा जिवो किए जीतची ता अधिक ओपियन स्टार्ट कर दो ना कोन कहूजो। हां 3 2 1 कम तो स्टार्ट तुम तो जानि थो। हां कहूची हां 3 2 1 स्टार्ट खाओ। देखा जावा जे किए जीतुची मु जीतिमी। देखिया किए जीतुची आ सांग माने किए जीतिबे एथर नियादी कहिबे कमेंट करिवे आ वीडियो सरिया पूर्व कमेंट करिवे। देखा जिवो किए जीतुची एथर देखिया जल्दी जल्दी खाओ। तरबुज खाइ देम बढा मीठा लागु मीठा लागु आज मीठा तरबुजटा से हल्दिया तरबुजटा खाई देखियो कोबळा लागु। ठंडा धरियो खा न र मते ठंडा धरियोनी मामी मंजी सो चोबई खाई जाउजी मो सइलानी मोर मा एटा बड़ पीसी जानी दे देइछु एथे आ बड़ पीस हो पछो मिठाटा ना मोर सरियला गोटे पीस मो सरी जनी कितना लुणिया लागु जेटा दोकानी वाला त धे नूण पुरे देइ ना 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 ये नगेई जी से माने नगेला वाले नूण पके देइ जी बिलेर हे ना लुणिया लागु जी तू तो कह मु भात माछ खाइ देइ जी न ना से भात माछ खाइबा लोक ए आकु कोन खाइ पारिबु से कथा न कहि कि नूण धेर पारि हे जाउ जी एटा तमे ले जा तो इहाने तमे लुण के जा तमे खाइ कथा कहला तारू उठो जे मु खाइ पारिबे मामी फेर खाइ दबो मोर गोटे पीस सरी वाला ए मामी कथा कहउनु बे भात माछा जोंदी कजी तोर मु खाइ के खा जाय फेर भी छैया तमे जल्दी खाइ दबा मु बा कथा कहउची जोआ पाटु भी दो मते ते गपिया भल लागे गपिला हेना मजा न गपिला के मजा खाइ खाइ जान्छु खाली देखि गोटे गोटे सरी छी सेतियाल गोटे गोटे सरची जल्दी खाऊ ना जल्दी 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 खा जल्दी मते गपिलो भल नै से बा गपुनी मु गपुजी मोर सरुनी ओ जल्दी जल्दी खा मनु बहुत चीटिंग करचंदी लूण पकाई देचंदी आ लूण पकेला वाला मु को लूण पकेइछु लूण पकेले भल बिना वाला बिलेर ढाड़ी देजी लूण बसतई ओ जल्दी जल्दी जा जल्दी खा जल्दी जल्दी खानो खाऊ ना तुम जल्दी पुणी हारिबो जल्दी खा खानो काई खाउनी कहनी से ता टिके भात माछ हेले भलो ओ तू जल्दी खा बोर दीटा सरी गलानी मो एठा हे सरियो खानो तुम जेती जोरी खाउछ तुम आज सरीबन तुम जल्दी खा ये जो खरा होउची हमको मऊ तोर इच्छा ला ना तरबुज खाइयो। हां जल्दी ना ना तमे खा हमें अलगा खाइमु तमे ठरे हमें खाइमु नहीं नहीं मु नुचे एई बाटे जाउजी ने ना 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 तमे खाइ दियो जल्दी जल्दी खा मांगू टूल डाले जाउजी खाइ दो खंडे खानो खा जल्दी खा तमे खानो खा तमे जल्दी खा 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 जल्दी जल्दी खा खा ले जा जल्दी खाऊ ना जल्दी खा बोरो तीनटा सरिया सानो कर दीटा जल्दी 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 खा जल्दी खा ए चिटिंग कर जदी अब ये जल्दी तमे छोटटे देले जे बडटे दे देले
ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖା ହେ ମୋର ସଇଲା ଆଉ କେଇଟା ଅଛି ମୋର ତିନିଟା ଅଛି ଆଉ ଜଲ୍ଦି 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 ସାନ ତମେ କଣ ଖାଇପାରୁନା ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି ବୋଉର ହେଇ ସଇଲାଣି ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତ ତମକୁ କିଏ କହିଥିଲା ପାଣି ପିଇବ ପାଣି ପିଇନି ମ ଆଉ କଣ ମାନେ ଦମ୍ଭୁରା ଦିନ ଖାଇଦେଇଛି ଜଲ୍ଦି ଖା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇପାରିବ ମୋ ଠାରୁ ଜଲ୍ଦି କେହି ଖାଇପାରିବେନି ମୋ ବୋଉ ତରଭୁଜ ଖାଇବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭାତ ଖାଇପାରିବିନି ଆକୁ ଖାଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ତମ ତରଭୁଜ ଚାଷ କର ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ତରଭୁଜ ବୋଲି ବାବିର ଏଇଭଳିଆ ବା ରାତିରେ ଲୋକ ଯାଇକି ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସନ୍ତି ମୋ ବାପା ଚାଷ କରିବେ ତମ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଚୋରି କରି ଜଲ୍ଦି ଖା ଜଲ୍ଦି ଖା ଯିବ ଦିଟା ଆଣିବ ଆଉ ଦିଟା ଜଲ୍ଦି 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 ଖା କେହି ହରେଇ ପାରିବେନି କେହି ହରେଇ ପାରିବେ କେହି ହରେଇ ପାରିବେନି ଭୁଲରେ ଜଲ୍ଦି ସାନ ତମେ ଖାଉନା ତମେ ତ ହାର ମାନିବନି ଏତିକି ଆଉ ଏଇଟା ହାରିଗଲେ ଇକ୍ୱାଲ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯିବ ଇକ୍ୱାଲ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯିବ ନା ଆମକୁ ହଁ ଜଲ୍ଦି 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 ଖା ଆମେ ସଇଲାଣି ଯାର ନା ମୋର ହରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସଇଲା ଜଲ୍ଦି 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 ହବ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଅ ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ପାଟି ମୁଁ କିଛି କଥା କହୁନି ଭୁଲରେ ଜଲ୍ଦି ଚାପି ଖାଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି ତ ଭାଗୁଟେ ନେଇ ଯାଉଛି ତମେ ନେଇଯିବ ବା ମୁଁ ଦୋକାନ ଯାଉଛି ସେଇ ନେଇକି ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ବୋଲିକି ବିଲ ବାଲା ପକେଇଛି ଲୁଣ ନହେଲେ ଦୋକାନ ବାଲା ପକେଇ ଦେଇଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରେ କାଟିଲେ ଦୋକାନ ବାଲା କେମିତି ଲୁଣ ପକେଇଲା ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ଜଲ୍ଦି ଅଧିକ ହବ ଯେ ବୋଉରା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉରା ସବୁ ଯାକ ଖାଇସାରିଲେଣି ସାନ ଟୋଟାଲି ସାନ ହେଇ ଚାଲା କରିଦଉଛନ୍ତି ପୁରା ନୂଆ ଟ୍ରିକରେ ଖାଇଲେଣି ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ବୋଉର ସରିଆ ହରିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ରହିଲା ବୋଉ ଜିତିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଜଲ୍ଦି 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 ମୋ କତୁ ଖାଇବା ଶିଖିବ ଆକୁ କେମିତି ଖିଆ ହୁଏ ହଁ ସେ କେତେ ଗୁଡେ ଲାଗିଛି ତା ସେ ସବୁ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହରିଗଲା ମୋ ହରିଗଲା ସରିଗଲା ମୁଁ ଜିତିଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ବି ବୋଉ ହେଇଯାଇଛି ୱିନର ବୋଉ ଦିଥର ଜିତି ଯାଇଛି ଆଉ ସାନ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଦିଥର ଜିତିଛନ୍ତି ତାପରେ ନିହାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଭିଡିଓ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ବୋଉ ତ ତରଭୁଜ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଲା ଭାଇ ମୁଁ ବି ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇପାରୁନଥିଲି ବୋଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲା ବୋଉ ତତେ ପୁଣି ଜିତିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାନ ତମେ ଦିଥର ହାରିଲଣି ଜାଣିପାରୁଛ ତ ଆରଥର ଜିତିବ ତ ଆରଥର ଆରଥର କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଅଣ୍ଡା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଣ୍ଡା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖାଯାଉ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିହାତି ଅଣ୍ଡା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ନିହାତି ଆଗକୁ ଅଣ୍ଡା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମେ କରିବୁ ଆଉ ଆଜିର ୱିନର ତ ହେଇଗଲା ବୋଉ ହେଇଗଲା ୱିନର ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।